बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ अहम तरीन इत्तलात आ रही हैं जो आपके साथ आज मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब ने लंका ढा दी है। मिफ्ता इस्माइल, वो कहते हैं ना कि घर का बेदी लंका ढाए। जब आप घर के बेदी के साथ ज्यादती करेंगे, जब आप उसके साथ उसकी बात नहीं मानेंगे, उसके हकूक पर डाका डालेंगे, तो वो क्या करेगा कि वो लंका ढा देगा। ऐसे ही मिफ्ता इस्माइल साहब ने लंका ढा दी है और कुछ ना कुछ तो उसने भी करना था। और मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में जो खदशात थे वो इतनी जल्दी दुरुस्त साबित होंगे ये नहीं लगता था। एक और बात आपसे मैं शेयर करता जाऊं कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन हल्के, ताकतवर तरीन लोग, मुक्तदर हल्के जो थे, उन लोगों की वो चॉइस थे और उन्हें वो बहुत पसंद थे और उनको इलेक्शन जितवाने में भी काफी मदद मिलती रही उनकी जानिब से। तो इनका हर लिहाज से ख्याल रखा गया मिफ्ता इस्माइल साहब का। ये आपको पता है, PMLN के दौर से लेकर अब तक इनके बहुत से अच्छे ताल्लुकात हैं, वो भी ताकतवर लोगों से, मुक्तदर लोगों से, एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से बहुत अच्छे खासे ताल्लुकात हैं। और फिर मिफ्ता इस्माइल साहब को वजीर खजाना बना दिया गया इस बेस पर। मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो फैसले लिए, उनको कहा गया कि ये मुश्किल तरीन फैसले थे, मगर मीडिया में आपने देखा कि हैरत अंगेज तौर पर उनको मुकद्दस गाय के तौर पर रखा गया, मुकद्दस गाय बना दिया गया और इनको सपोर्ट भी दी गई मीडिया की जानिब से, पाकिस्तान के तमाम जो चैनल्स हैं उनकी जानिब से। और ये अहकामात जो थे मीडिया नेटवर्क्स को, वो भी उन्हीं ताकतवर लोगों की जानिब से थे कि जनाब को पूरा प्रोटोकॉल दिया जाए मीडिया के ऊपर। तो मिफ्ता इस्माइल साहब जो आंख का तारा थे, जब उनको निकाल कर मियां नवाज शरीफ साहब ने साइड पर रख दिया और इसहाक डार साहब को ले आए, तो उनका बोलना तो बनता था और सोच ही रहा था कि वो कब बोलेंगे, लेकिन वो बोले। क्योंकि किसी की आंख का तारा जो होता है, अगर उसकी आंखों से दूर हो जाए तो रद्द अमल तो आता है। अब आते ही असल बात पे मैं आपके साथ, जो पहले असल बात थी उसके ऊपर चलते हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने असल में किया क्या है। बड़े संजीदा, बड़े क्या कहते हैं, सेंसिटिव किस्म के इदारे के ऊपर बड़े सीरियस एलिगेशन लगाए हैं उन्होंने, तो उनके ऊपर बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि जो वो वजीर खजाना जब थे, या जो उनके कारनामे थे एज ए वजीर खजाना, वो तो उन्होंने किसी न किसी तरीके से हैंडल कर लिए, चाहे उनके पीछे क्या कहते हैं ताकतवर हल्के थे या जो भी थे। एक तो वो बात कर रहे हैं कि प्रोग्राम जो था वसीम बदामी का, उसमें वो बात करते हैं जो जिसमें उन्होंने जो सीरियस एलिगेशन लगाए वसीम बदामी के प्रोग्राम में, कि वहां पर मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि नैब तरमीम जो है पाकिस्तान की फौज लेकर आई है, यानी कि इम्पोर्टेड हुकूमत से मलबा उठाकर कहीं और पे डाल रहे हैं, कि नैब की तरमीम को फौज पर डाल दिया उन्होंने सीधा सीधा। और वहां पर सवाल भी पूछा गया कि अगर फौज लेकर आई है तो नैब की तरमीम जो कवानीन है, तो उनको उनसे क्या मफाद या उनसे क्या मतलब किस फायदा, ठीक है, तो किस बुनियाद पर उन्होंने ये किया है सब कुछ। तो उन्होंने कहा कि उनको फायदा नुकसान नहीं है, वो हुकूमत के लिए लेकर आए हैं। ये मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक टॉक शो में, जो टॉक शो था वसीम बदामी साहब का, उसमें ये गुफ्तगू की है। तो चलो ये तो बाद में तय करेंगे कि मुल्क के लिए नैब के कवानीन या नैब की तरमीम जो थी वो ठीक है या गलत, मगर वो संजीदा एलिगेशन लगा दिए गए कि फौज पर, और ये कहा कि जो नैब की तरमीम है
جس سے نیب کے دانت توڑ دیے گئے، جس سے نیب کے پر کاٹ دیے گئے، جس سے پاکستان میں جو کرپٹ ترین لوگ تھے یا کرپٹ اشرافیہ تھا اس کے کیسز جو تھے وہ جھٹکے میں ختم ہو گئے، جس معاملے کا نوٹس سپریم کورٹ نے لیا ہوا ہے۔ اور خاص بات جو پی ٹی آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف، ان کا کیس بھی چل رہا ہے، پٹیشن بھی دائر ہے نیب قوانین کے اگینسٹ، جو نئے قوانین ہیں جو اس کے دانت توڑے گئے ہیں، پر کاٹے گئے ہیں۔ اس معاملے پر فوج کو ذمہ دار قرار دے دیا گیا مفتاح اسماعیل کی جانب سے۔ یہ نہیں وہ فوج یہ لے کر آئی ہے، یہ ہمارے کوئی اختیارات نہیں تھے یا ہم نے فیصلہ نہیں کیا، یہ تھا ان کا کہنا۔ یہاں پر کچھ سوالات جنم لیتے ہیں جو قوم پوچھے گی ہے، جو قوم پوچھ رہی ہے، جو قوم جاننا چاہتی ہے۔ جواب اس بات کا وہی دے بتا سکتے ہیں جو کیا کہتے ہیں جن پر یہ الزام لگا ہے، جو اس کو جسٹیفائی کریں کہ جی یہ نیب کی قوانین کی جو ترمیم ہے یا اس میں قوانین میں جو ردل بدل کیا گیا ہے وہ کس نے کروایا ہے، اور وضاحت دیں مفتاح اسماعیل صاحب کی یہ کیا کہتے ہیں فوج نے کروایا ہے کس نے۔ خیر، نمبر سوال ہے کہ کیا مفتاح اسماعیل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ افواج پاکستان یہ فیصلہ تھا کہ نیب میں اس طرح کی ترمیم کی جائیں اور ان کے قوانین کے ساتھ چینج کیا جائے، کھیلا جائے، جو اس وقت یہ ہو گیا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ تو عمران خان صاحب کے دور میں بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تاکہ ہم نیب کے قوانین کسی طریقے سے ختم کریں، دانت توڑیں اور ہمارے کیسز بچ جائیں اور ہمیں NRO 2 مل جائے۔ مگر عمران خان صاحب نے ماننے سے انکار کر دیا کہ میں نیب کے قوانین کو ختم نہیں ہونے دوں گا، یہ احتساب کا عمل ہے، جاری رہنا چاہیے۔ اب جب ختم ہو گئے ہیں تو مفتاح صاحب کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو فوج لے کر آئی ہے۔ ترمیم ہے کیا؟ پھر یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ترمیم کی کیا گئی ہے، جو قوانین ہیں ان میں کس قسم کی ترامیم کی گئی ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ یہ ترمیم کی گئی ہیں یہ ملک کے مفاد میں تھیں یا ملک کے اگینسٹ تھیں۔ نمبر 1، 50 کروڑ تک جو بھی کرپشن کرے گا نیب اس پر خاموش رہے گا۔ کیا یہ فوج چاہتی تھی یہ چیزیں؟ آگے، بے نامی اثاثے نہیں پکڑے جائیں گے۔ کیا یہ فوج چاہتی تھی کہ بے نامی اثاثے پکڑے نہ جائیں؟ آگے، بیرون ملک سے آنے والے ثبوت قابل قبول نہیں ہوں گے۔ مطلب کہ ایک شخص جو پاکستان میں ہے وہ یہاں سے کرپشن کرتا ہے کروڑوں روپے کی، اربوں کی، اور وہ لے کے چلا جاتا ہے دوسرے ملک، آؤٹ آف کنٹری۔ وہاں پہ اگر وہ پکڑا جاتا ہے، وہاں سے جو دلیلیں، جو ثبوت، جو حقائق، جو بھی چیزیں شرائط شواہد آئیں گے وہ تسلیم نہیں کیے جائیں گے، یہ کہنا ہے، چاہے وہ کسی قسم کے بھی مطلب کہ شواہد ہوں۔ نمبر 3 پر کہتے ہیں جی کیس چل رہا ہوگا اور جن اثاثوں پر کیس چل رہا ہوگا اس کے جو ملزم ہے اس کے اثاثے بیچ سکتا ہے، وہ اپنے اثاثے بیچ سکتا ہے جو ملزم ہے، یعنی کہ جس ملزم کے اثاثوں کا کیس چل رہا ہوگا وہ اپنا اثاثے بیچ سکتا ہے وہ ملزم۔ تو کیا یہ فوج چاہتی تھی؟ ملزمان کی گرفتاری کے احکامات ختم یا کم کیے جائیں، کیا یہ بھی فوج چاہتی تھی؟ اپنے رشتہ داروں کے نام پر یا اپنے دوستوں ساتھیوں کے نام پر اگر آپ جائیدادیں بناتے ہیں تو آپ سے سوال نہیں کیا جا سکتا، کیا یہ فوج چاہتی تھی؟ ملزمان منی ٹریل دینے کے پابند نہیں ہوں گے نیب کو۔ فار ایگزامپل مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص کی تنخواہ 100 روپیہ ہے اور وہ 10-15 ہزار روپے کی گھڑی یا شوز یا کیا کہتے ہیں خرچے کر رہا ہے تو یہ نیب نہیں پوچھے گی۔ پہلے تو ہوتا تھا نا کہ نیب نے صرف یہ ثابت کرنا ہوتا تھا کہ یہ 10-15 ہزار کی جو اس نے واچ پہنی ہوئی ہے یا اس نے جو کیا کہتے ہیں خرچہ کیا ہوا ہے یہ ثابت کرنا ہوتا تھا کہ یہ اس نے کیا ہے۔ اب کہ یہ ایک نیب یہ بھی ثابت کرے گی کہ یہ پیسے اس کے ہیں یا نہیں ہیں، یہ سارے کو ثابت کرے گی۔ اس طرح کے قانون بنائے گئے۔ کیا یہ فوج چاہتی تھی یہ چیزیں چاہتی تھی فوج؟ مفتاح اسماعیل صاحب نے پاکستان کی فوج پر گھناؤنا سنگین ایلیگیشن لگایا ہے اور الزام لگا دیا ہے۔ جناب اب جواب کون دے گا؟
वैसे तो बनता ये है कि DGISPR को इसके ऊपर क्या कहते हैं अपना नोटिस लेना चाहिए और पूछना चाहिए कि मिफ्ता साहब आप वजाहत दें कि ये हमने आपकी मदद की या हमने ये कहा या फौज लेके आई इस बात की आप वजाहत दें। मगर देखते हैं ये तो उनका एक अपना लाया अमल होगा। ये तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने इंपोर्टेड हुकूमत को बरीउ जिम्मा करने के लिए बोला, मगर साथ साथ इसहाक डार को भी उड़ा के रख दिया। जाहिर है अब इसहाक डार उनकी सीट पर वर्क कर रहे हैं तो वो कैसे उनको ये समझ आएगी बात। मिफ्ता साहब का कहना है कि जब मैंने ओहदा संभाला तो 2-3 हफ्ते बाद ही इसहाक डार साहब की वापसी की खबरें आने लग गई, तो मैं खुद अपने ओहदे पर गैर महफूज समझता था खुद को। यानी कि उनका कहना है कि जब एक शख्स अपने ओहदे पर गैर महफूज समझता है खुद को तो वो कैसे बड़े बड़े फैसले लेता, कैसे स्ट्रॉन्ग फैसले लेता, क्योंकि उसको पता था कि ये ओहदा मेरे से तो कभी भी जा सकता है। तो किस किस्म के वो फैसले, किस किस्म के पायदार फैसले करता। दूसरा कहते हैं कि हुकूमत वक्त पूरा करेगी, ये मैंने कहा था, मगर मेरी कोई गारंटी नहीं कि मैं वक्त पूरा करूंगा हुकूमत के साथ या नहीं। तो काबीना के लोगों ने उनसे कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आप ये बात क्यों कर रहे हैं। तो आप वो कहते हैं मिफ्ता इस्माइल साहब कि मैं सच्चा साबित हुआ कि हुकूमत तो वक्त पूरा करेगी, मगर मिफ्ता इस्माइल साहब की गारंटी नहीं थी। मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो वो क्या कहते हैं इसहाक डार साहब के ऊपर मतलब के उनको उड़ाया है, वो भी उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि IMF के साथ जो मुआहिदा किया गया था मिफ्ता इस्माइल की जानिब से किया गया था, तो इन्होंने वहां पे पूरी अपनी शराइत रिटर्न हालत में भी और वादे भी और जुबान भी दी, सब कुछ किया कि हम जो आप कहेंगे वो करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि जैसे ही आपको पहली किस्त मिलेगी तो आप क्या कहते हैं उसके बाद पेट्रोल पर लेवी नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब आप हमारी शराइत मान रहे हैं, मगर जैसे ही आपके पास किस्तें आनी शुरू हो जानी है तो आपने ये लेवी हटा देनी है। मगर मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि मैंने हर महीने में 10 से 15 रुपए 20 रुपए बढ़ाकर लेवी लगाई और मैंने मुआहदे के मुताबिक काम किया, मगर जैसे ही इसहाक डार साहब आए हैं उन्होंने लेवी खत्म कर दी है और नहीं लगा रहे, यानी कि IMF के मुआहदे के मुताबिक वो काम नहीं कर रहे। तो इस तरह उन्होंने इसहाक डार साहब की भी मंजी ठोकी है। साथ ये चीजें थी, कुछ अहम तरीन चीजें थी जो मैं आपके साथ शेयर कर गया। और ये मजीद आप देखते हैं कि कौन जस्टिफिकेशन देता है इस चीज की, कौन वजाहत देता है, और मिफ्ता इस्माइल साहब क्या कहते हैं अपनी वजाहत कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्योंकि फौज के ऊपर उन्होंने बड़े सीरियस एलिगेशन लगाए हैं कि जो भी करप्शन, जो भी मतलब इतने लेवल की चीजें पाकिस्तान में हुई, वो क्या फौज चाहती थी कि नैब के कवानीन खत्म कर दिए जाए, करप्ट लोगों को आजाद कर दिया जाए। करप्शन होती है, जैसे हमजा साहब कहते थे, हमजा शहबाज साहब कि करप्शन होती है, तो ये क्या वो फौज चाहती थी कि करप्शन होती रहे, नैब को क्या कहते हैं खुटे लाइन लगा दिए जाए या फिर उनके पर काट दिए जाए, दांत काट दिए, जैसे मिफ्ता साहब ने ये बात की है। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।